हाय समस्त को नमस्कार। मु आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्ची एही यूट्यूब रो शांति सुधा परिवार को। आज आम गोमाता विषय कथा हेबा। ए कथा को आपण माने टिके चिंतन करिवे और विचार करिवे। आम हिंदू धर्म रे गाई हेउची आमर मातृस्वरूपा। सारा संसार को भगवान जदि किछि श्रेष्ठ दान थाए ताहा हेला गोमाता। सी परम पूजनीय परम वंदनीय अटे। जदि मनुष्यर माँ मरी जाए तथापि से मातृहीन नुहे, कहीं गोमाता अछंती। तांकरी क्षीर खाई से शिशु जीवन धारण करिपारे। आमे तारी क्षीर दही लहुणी घी खाई जीवन को पुष्ट करू, समृद्ध करू। जदि मनुष्य पाखरे किछि भी न थाए, खाली गाईटीए थाए तथापि सी जीवन धारण करिपारे, कहीं गाई तार सबुकिछि आवश्यकता को पूर्ण करिपारे। एइथिपाई आम भारतीय संस्कृति रे गाई को मातार आख्या दिया जाइछि। सेथिपाई से माँ आज से माँ कांदुची ता लागिथिबा गोचर जमी मनुष्य निजे सबु अख्तियार करि नेछि। ता पई खाइबाकू घासर पड़ियाटिए नाही। से बजार घाटरे जरी कागज अनेक अखाद्य खाउछि। खाइबाकू न पाई कंकाळ सार होई रास्तारे बुलुछि। कोठी गाड़ी बाड़ी देलानी तो कोठी विधर्मी माने ताकू कंसेई खाना को नहीं जाउछंती। आउ आज ताहापाई मनीष पाखरे जगाटिए नाही। ताहापाई गुहाल गोटे करुनाहांती, ताकू रास्ता को छाड़ी देउछंती। तार स्थान नेइछि विदेशी कुकुर। जेमती पुरुष सौतुनी आनी रखे सी गतिरे शोउछि, किंतु आम माँ कोटी भारतीयंकर माता स्वरूपा से गोमाता सी बाहरे रास्तारे बुलुछि। आ सबुठारु बड़ दुखर विषय, निजे आम हिंदू लोक होई मध्य ताकू विधर्मी मानकू बिकी दउछंती। आ से गोमाता व्यवसाय को निजर पेशा करि नेइछंती। ना सी धर्म को जानुछंती ना निजको। जेउठी वेदठारु पुराण जाके गोमातार महिमा वर्णना करा जाइछि। वेदरे वर्णना अछि, माता रुद्राणां दुहिता वसुनां स्वसादित्य नाम मृतस्य नाभि। अर्थात सी होउछंती एकादश रुद्रंकर माता, अष्टवसुंकर कन्या और द्वादश आदित्यंकर भगिनी। आउ जे अमृत स्वरूपी दुग्ध प्रदान करती। आउ जेउठी प्रभु श्रीकृष्ण गोमाता को एते भल पाउथिले, स्वयं गोपाल रूपे जन्म लाभ करथिले, गो सेवा को महत्व स्थान देइथिले। स्वयं भगवान महादेव नंदी को तांकर प्रधान भक्त रूपे स्थान देइछंती। आज से भारत वर्ष रे गोमाता अवहेलित। जहार पंचगव्य बिना मनुष्य किछि भी धर्म कार्य करि पारेनी। आउ आमे कोटी भारतीय धर्म अर्थ काम मोक्ष किछि भी लाभ करि परिबानी। जहार जीवन एई सारा संसार लागि समर्पित, तथापि मनुष्य तार मूल्य महत्व किछि बुझी पारुनी। निज स्वार्थ बसरे निज धर्म कर्म सब भूली जाइछि। ताकू कंसेई मानक हाथ को टेकी दउछि। एइठी गोटे कथा मन आसे, जदि गाई बुढ़ी होईगला बा क्षीर देउ नाही, सेई जगारे मनीष ताकू कंसेई खाना को जीवाकू न देई गोशाला को दे देवा दरकार। एठी सरकारंकर मध्य कर्तव्य होछि प्रति पंचायत रे गोटे गोटे गोशाला मान निहाती खोलिबा दरकार। सेथिपाई विभिन्न लोक मानकू नियुक्ति करी तार खाद्य पेय व्यवस्था करिया दरकार। या द्वारा कर्मसंस्थान सृष्टि हेबा सह आम गोमाता रक्षा पाई परिबे। गोमाता जेमिति प्राणी सेमती संसार अनेक जीवजंतु मध्य अछंती। समस्तଙ୍କ प्रति दया करुणा भाव पोषण करिया दरकार। सेमाने जन्म होई नाहंती मनुष्यर आहार पई। समस्तंकर बंचिबार अधिकार अछि। ए संसार रे गोमाता कथा एइथिपाई प्राधान्य दिया होछि जे गोमाता आम धर्म जीवन सह अंगांगी भावे जड़ित। ताठारु सृष्टि पंचगव्य बिना मनुष्य कौनसी धर्म कार्य करि परिबनी। आउ बलद चाष कार्य मध्य लागे। आउ जहार मूत्र अनेक रोग प्रतिरोधक औषध तैयारी हुए। जहार गोबररू जाळेनी हवा सह अनेक जैविक खत कृषि क्षेत्र रे काम लगे। तारी क्षीर अमृत स्वरूपा, तार
ଦହି ଲହୁଣୀ ଘିଅ ସବୁକିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପୁଷ୍ଟ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ସିଏ ମା। ସେଇ ମାତା ଆଜି ଅବହେଳିତ, ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସିଏ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାତୃସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସରକାର ଏତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋମାତାର ମୂଲ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ତା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଶାଳାମାନ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଘରେ ରଖୁନି, ବାହାର କରିଦେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଗାଈର ମଳ ମୂତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଖତ ରୂପେ ଲାଗିବା ସହ ଗୋମାତା ମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ବାକି ସବୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁରୋଧ, ଗୋମାତାର ମୂଲ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ନ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଗୋଶାଳାକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ଅଛି। କ'ଣ ଏହି ରୋଜଗାର ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କଂସେଇଖାନା ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକିଦେବା? ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଅଟେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେହି ବିଧର୍ମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିରୀହ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରକରେ ଲୋଡ୍ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି? ଏଇ ଆଖି କ'ଣ କିଛି ଦେଖିପାରେ ନା? ତେଣୁ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯଦି ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏହି ନିରୀହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବେଜୁବାନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କାହାର ଆଖିର ଲୁହରେ କେହି କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବନି। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବନି। ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ଧର୍ମ ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସେଥିରେ ଗାଈକୁ ମାତାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜ ଧର୍ମକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ଗୋମାତାକୁ ବିକିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଶାଳାମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଶାଳାମାନ ନଚେତ୍ ଗୋଶାଳାମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗୋମାତା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ସରକାର ଗାଈର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ଗୋମାତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯିଏ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରେ, ତାକୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏତିକି ହିଁ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଆଉ କାମନା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଗୋମାତା, ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା।